Kisses. Kisses, kisses. Wow. Get yours. Okay. Yes. Doon ako sa likod. Dalawa tayo sa likod. Ano po yung ring bindi? Sa gitna po na dali. Say, pabili po. Pabili po. Need help? Okay. Really? Hi. Wow, that was fun, huh? Oops. Oops. Hi, friends. Welcome, beginners! Oh, is it memory? How are you? Oh, how are you? Hi. Sino yan? Ay, nalibili. Hi, friend. Sa playground tayo. Ano eh, sa alak ko? Wow.
Baby. Oh, baka mo to. What's up in your mouth? Hello, sir. Hello, sir. Good, good, good. Hello. Look at that. What is that? Yeah. Jaw. Sir, yung nung Friday, sir, wake up kami doon, Mountain Dew yung kulay. Kaya okay naman. Ang bang Tapos sir, yung price ko lang sa nagkamali, 50.80. No, with the jacket. Uy, natakit eh. Yes, sir. Wait, I have to tighten the Apo. takip. Abo. Hold it. Wait, magkano sir yung kay Alcid, sir? Para makausap ko po, sir. Like your dodo? Mali pala lang yung Whoa. Don't put it in your mouth. 50-60. Wait lang, sir. Apo. Wait lang, sir. Wait. Happy? May discount daw kung sakaling dalawa. Yan pa yung kapatay mo. Sa kasal nyo? Ay, oo. Dali, Wen. Isa pa. Kita ka siya. Drink mo na mata. Pagod siya. Doon kayo nakalaro niya eh, no? Lagi na tayo dyan sa pag nasa bilang. Kita ka na siya. Meron din Kita ka na siya. Up, naman. Kita ka na siya. Up, naman. Let's go. Down. Pull it. Down. Ay, wala. Hi, Lily. Ay, kamo naman. It's okay. Sarap. Go. Ay, pinaglalaro kayo. Go push. Go. Diretso. Straight. Go. Ay,
Lagi galit eh. Hirap mo naman paluhin. Hi. Are you flying, Lily? Wow! Tummy. Your tummy. Gabi! Wow! Eto daw. And we are now down to our last and final item, who can show me their smile. Magazine, Smile magazine that can be found in your seat pocket. Yay! And we have a three-more fly in the back section. We got a Congratulations to all our hug! winners. Yay! Nasa mood po siya or Hi! What's what's Who's in the tabo? what's in the table? Why you in a... Ay, timba pala. What's in the table? Wow! Oh, come on. There's the crab. Hi. Sarap? Ha? Ay, magaling naman yung Lily kumakain mag-isa. Ay. Fun, swinging. Huh? Bye! Nandito po ka na sige. Marlon. Lagay mo dito. Okay na, para ano, may tulog naman. Pati sir, Pwede nga no? Pakis na... Hi! Hi, Gabi. What's in here? Go inside. Ooh, is this a cave Where? or a garden? Garden. Garden. Kasama ba natin yan? Wag na. Kaya lang. Si Gabi boy. Sige. ano gusto mo? Mga famous na ano,
Malalim. Bababa na ba si Gabi? Tara. Baba ko na yan. Ano na to? Madulas. Ay! Ay! Hindi ko abot dyan. Hindi ko abot. Dito. Tanda. Oo nga. Tito Barok. Gabi. Hi. Wow. Hi, Lily. Oh, ay, sayang. Kaya doon na lang. Mochi! Mochi! Putay ni Mochi, oh. Oo, gentle ka. Mochi! Oh, hawak doon. Hawak si Mochi. Isang bato. Hi. Sige, sige, sige.
go. Push up. Remember, push up. Whoa. Balance. Una yung right. Wow. Diyos ko po. Galing. Ha? Yung tayo mo? Kamusta? Sayang. Hi. You wanna join ITC daw? Ikaw, okay ka lang dyan? Look at the boats. Where are you going? You like it? Huh? Yes, it is cool. Huh? Are you salty? Gusto na mag-swimming eh. Huh? Kuha ka, isa pa po. Nayo. Kuha kayo. Kaya paano pong ginagawa yan? Kayo lang kung gumagawa? Hindi sir, binibili lang namin. Bago pa balik kayo sa Saka muna po. Hi. Hi. Kaya kayo yan? Ano po yung saka? Makakaano. Show me the lechon. Show me the string. String it. Yeah. Make it longer. Wow. So hi. Say cheese. Wow. Okay, do it again.
Oh, it's okay. Wow, Miss Coconut Girl. Can I take a picture of you and Daddy? Say coconut. Gabi! Up. Lily, the tricycle. Cheers! Can you look here? Cheers! What? Good model. Batagal nyo walang pasok. Tapos di ka mabibigay. Gigil. Ano yung bayan? Tumatawa ka. Ano ba lang yung lamig? Yung lamig lang. Wala. Ice cream. Mahirap lecturean. Uy, hindi pwede. Bakit dalawang larang kay Kali? Dalawang? Ay, naku, magagaya si Ani, madaya si... 45 lang ako dati. Ngayon. 65. Huwag ka na nga ata. Oh, diyan ka Marlon. Kukunan naman kita dyan. Kahit dalawa yung mga alis eh. Yung nga may Facebook pa. Ano sabi nung kausap? Wala. Sabi ko nga, sige, may niluluto ako. Umalis na. Kiss nanay, kiss nanay. Kiss nanay. Ito naman. Kiss nanay. Pag hindi mo inuutosan, so, asya ka ng Nanay. Kiss nanay. Kiss nanay. Dali, kiss nanay. Kiss na, dali. Ay! Nakatingin. Kailan naman cellphone. Oh, kiss nanay. Oh. Kisses, nanay. Nanay. Kisses. Okay, ano? Joke lang. Ay, galit yan. Pag nilan daw siya kukunin. Na. Tingnan mo yung ate. Mga ano ng mga bata na yan. Para nakakaintindi ng last day niya rito. Pero yung ama napakatali. Wala ko na. Tsaka sila, wari mo. Susunduin na namin sa school. Aba? Di umiyak? Hindi pa. Ay. Kailan naman aalis oh? Para daw pagdating ng mga anak niya, malamig na. Oo. Bait. Tapos yung pagkain nun, sasabihin next, pag abuhay ka na, tawag ka na sa akin. Panay naman, ano? Talaga mahilig na lang din tayo. Last na to. Last na. Ay. Dami daw, special.
Pero si Joyce, hindi ba nabulok ang ngipin mo? Si Joyce. Hindi na po. Buti pa si Daniel, puro bulok ang Si Daniel no? Parang sila gab-gab yun. Sila gab-gab. Pero nung tumubo, kumanda. Ang liit na mukha mo, lalaki ng ngipin mo. Ang liit din ang bibig mo. Yan, Bigay mo yung money. Dalawa po. Top silog na rin. Dalawa sa amin tapsilog. Lili, bayad mo kay kuya. Tanong man. Okay, check. Ay, sabihin niyo na kung ano sa inyo. Dalawa po. Get it? Okay. Okay na to. Look at the turkey. How I hold this. Look at the turkey. Huh? Wow. Look, hot chocolate. Wanna try it? Lili, may noodles ka dito. Okay na yun? Pwede na yun? Consentidor! Oh, go. Down. Your paa do like the sidewalk, like I told you, like this. Like that. Hi, Mochi! A video! Waddle, waddle, like a penguin. Go. You got it? Huh? You're holding. Okay. Okay. Bahay din to, pinapaano. Ano yung view niya? Gagawin tao pa to. You got it? Almost there. Dun ka na sa stairs. Okay, that's it. Galing mo ah. Okay, go. Lily, this one come in. Wow. So far. Hi, God. It's a baby God. Ay, likod, likod. Hi, baby. Hi, baby goat. What does it